آئی صدیق وند میں پنن زو ات چانس اعتقادس لوگ یہ میون عیال بلائی ات اعتقادس یس وونمت یس بومت یس ہومت مگر کیا کرو قصور نا چھن میانیو ٹاٹھو ماچھس قصور چھ پنہ زبان یمس ماچھک میچر اثر کر دلس قصور نا چھن آفتابس قصور چھ تمس رات مغلس یمس دہلی چھ چشم بند آسان تمس باسان آفتاب کھوتین کن آفتابس یا چھ یوت مہربان آفتاب یس کال تو رات من نافرمانی کران یس رات سوری تی آسان بے سندس مالس گومت امس تیوان صبح فجر پتی آفتاب دروازس پر دپان چھس مچراو دروازہ گھ میانس رحمتس امیدوار مے ونی نہ خدائن اور گزن یہ رات ژوٗرِ تم وون مے ژٕ گزن اہندس آنگنس تم وون مے اہندس آنگنس من ترازن پنن پرتو تو نوران صدیق وان کیا چھ ونن یت جماعتس اللہ اکبر کبیرہ یل رحمت کس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم طور فکر میان صدیق یارس دگ ام کورس لابدان اللہ اکبر صدیقس پہ اوش قطر جوڑا یہ الگ موضوع ات پہ میں اڈرس کت کرمس یہ ون یوکن صدیق یارو ژے خبر گارس مز کیت حال اتھ کنہ اتھ سیکھ ات معاملہ پان ون گفتگو کرنس مز کیا حضورن اوسس فرمومت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میانی یار ژٕ مہ ہیکھ غم کین ژےٚ تہٕ مےٚ سۭتۍ چھُ ذاتِ پاکہِ حضرت سیدنا صدیق اکبرن کور شوق اگر یہ سائنس پڑھن ول تمن تر فکر یہ نمن بزرگن تہ تجربس من یہ کتابن من آمت دنیای علمس من تو دینی علمس من یہ چیز یل کنس جانور دی ٹوپ جنگل من امس لگان تریش نہ وٹ گژھان خشک سیدنا صدیق اکبرن کور گار سورس من تما دن میانہ نبی ووٚن مے پنن پان چون یار چے ہا تریش دام جوڑا تلا ات دیو اعتقادس نظر رژھا ات اعتقادس دیو نظر رژھا اچھا ناگ یہ صدیق اکبر گار سور چن کنین تریش منگان کن با اختیار رسول خدایس با اختیار امس صدیق اکبرس خبر یہ چن تریشی ہائے شاباش تلا زو وندو اتیا شو نختی حالک وہ بکار امس خبر یہ چن تریشی یہ کس منگا یہ کیا از منگا نہ چھو سوال یہ کیا از منگا امس بی کت تنگ چیزس پر نظر امس بی کیا تھا نبیان ہومت دوبنس باز جمع تریش اللہ اللہ ہے عقل والو علم والو یہ صوت الاولی کس خادم سندی کلام ات کرو تحقیق ضرور عقل ونان یوڑ گوسس رحمتک نبی ون صدیق ژے بن کھوڑتس نمن دوشن پھر ژے خبر سی ات زاسم یم آسم ننی مے نئی موقع آو مے نئی تریش ان ست کی اللہ اکبر حضورن کورس اشار دپنا صدیق نیرو گس چو ہو ژے تریش اما اوتوی تاین اوتوی تاین کیا بیچا کیا صدیق یارن پھر پانن روی کن پام گار سور چن کنن منز دن نظر ہے نا آہا ات وچن ماچ کھوت مدر دود کھوت سفید کستوری مشک کھوت مشکن امبر یوان ناگ جویا نیران صدیق چوان تریش اگر اندر اچک باغس رنگا رنگ آب وزی ناگ مگر توری اگر آشی مدائے محمد ہتو پانو کمیک چھوئی گام زبان تروئی یل ہتو پانو کمیک چھوئی گام چھکئی باہوش روز بعد چھکئی باہوش روز بعد ولت پانس وچک ہربان ردائے محمد
اللہ اللہ یلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون یہ تریش چی کیا چیا تمہ دریاوک شور بوز سویس گشتو تمہ دریاوک شور بوز سویس گشتو اہنس بکیا ون یہ خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ون یلی تریش مکلاو چیت اد صدیق حاجت درائیو تریش چیت وین کت اسی پرسگار کرن دوپن نانا یہ تھو با قیامت استانی اعتقاد حایت پتہ یمسی نصیب آس تو سوی یمسی نصیب آس تمسی گژھن یم دروازہ ورت میانہ نبی ووٚن مے پنن پان مے چے تریش دوپنس کۭژاہ دوپنس یڑ بٔرِتھ چیٚیم پتہ آو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس پرسن دوپس تریشہِ سۭتۍ کیٛاہ باسیٚو دوٚپنکھ تہِ وُچھُم تہِ ہووُم پنٕنۍ نبیَن یہِ نہٕ زٕہٕنۍ اوسُم ہوومُت کٲنٛسہِ تریش مۄکلٲوٕم چےٚ دوٚپنس یہِ حظ ٲس ماچھِ کھۄتہٕ میٖٹھ یہِ حظ اوس دۄدٕ کھۄتہٕ سفید یہِ حظ ٲس کستوٗری مُشکہٕ کھۄتہٕ مُشکہٕ نٮ۪مبر ٲسِس یِوان مگر زو ووٚن میا میانہِ نبی پان ووٚن میا وننہٕ یوت نہٕ کینٛہہ مےٚ اوس بلایی دیُتمُت مےٚ اوس کورِ ووٚنمُت ژوٚٹ واتنٲیزِ توٗرۍ مےٚ اوس غلامس ووٚنمُت ژھاوجہِ واتنٲیزٮ۪کھ توٗرۍ مےٚ یژھِ یارس پننِس دۄدٕ گِلاسہٕ دیُن اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام چو صدیق اکبرن بظاہر ییٚمہِ دُنیہُک دۄد مگر نبیَن دیُتُس بدلہٕ تٔمۍ چو تمہِ دُنیہٕچ تریش کیٛازِ أمۍ صدیق یارن اوس ووٚنمُت ہا میانہِ خۄدایہِ میٲنۍ دعا کر تہٕ قبوٗل اللہ اکبر کبیرہ میٲنۍ دعا کر تہٕ قبوٗل اکھ دعا ون صدیق کُس دعا کُس تمنا دوٚپُن بہٕ گوٚژھُس آسُن نبی سٕنٛدِس رویس وٕچھان تھلہِ تھلہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ اتھ موقعس نمن أچھر والن ٹِٹوار تہِ گژھُنُے جبریل امین صاحب در خدمت نبی علیہ السلام حضورن ونس جبریل اگر حاضر میون پروردگار رحمان انسان بنائی تیز شاباش اگر ژے میون خدائی اگر ژے میون پروردگار انسان بنائی ژٕ کُس انسان چھُکھ یژھان بنُن دوٚپنس اگر مےٚ خدائی انسان بنائی ہا تیٚلہِ گوٚژھُم بناوُن صدیق اکبر یہ کٔمۍ ووٚن جبریل ژے چھے پنٕنۍ پر ییٖتۍ ژے چھُ یوٗت طاقت ژے چھُکھ وحی انان ژے قرآن اوٚنُتھ ژے 2.5 لچھس پیغمبرس وحی أنِتھ ژٕ چھُکھا توتہِ یژھان صدیق اکبر بنُن حضوٗرن ووٚننس وجہ کیٛاہ ژٕ کیٛازِ چھُکھ ونان بہٕ گوٚژھُس صدیق اکبر بنُن أمِس منٛز کیٛاہ ییٖژ کالٹی ژٕ کیٛازِ چھُکھ دپان مےٚ گوٚژھ خۄدا صدیق بناوُن دوٚپنس یہِ چھُے نا رویس آسان صبح شام وٕچھان بہٕ تہِ آسہٕ وٕچھان دوٚپنس میانہِ نبی ووٚن مےٚ یہِ زُو ییٚتہِ نَے تریشٕے کُنی تریش کتٮ۪ن نٲوٕتھ دوٚپنس یہِ میانہِ یارو ییٚلہِ ژےٚ مےٚ تریش مٔنجِتھ اسہِ دۄن اوس نہ سۭتۍ پروردگار رحمان جبریل امین آو یوٗرۍ دوٚپُن صدیق یا مےٚ ووٚن پنٕنۍ پروردگارن دوٚپنم میٲنِس یارس چھُ پنُن یار تریش منگان تلات یارانہ سۭتۍ کٔرِو میانیو عزیزو میانیو گوبرو میانیو دوستو یارانہ سۭتۍ کٔرتو انصاف تہٕ لحاظ اللہ دوٚپنس پروردگارن سوزُس تٔمۍ دوٚپ میٲنِس یارس چھُ پنُن یار تریش منگان اتہِ چھنہٕ تریش کُنے جایہِ نیر وۄنۍ ییٚلہِ میٲنِس یارس پنٕنۍ یارن تریش مٔنج تٔمۍ یارن مٔنج بیٚیہِ یارس تریش ہتا دھوکہ نا پوٚز نا شرک نا بدت نا میانہِ گوبرو کینٛہہ أسۍ نا ونان کُنہِ جایہِ وونُن نبی علیہ السلام ووٚن مے پنُن پان ژےٚ کس مٔنجِتھ یہِ تریش ژےٚ مٔنجتھا کنٮ۪ن یہِ تریش دوٚپُن نہ نہ مےٚ ووٚنمس میانہِ بیٚنہِ یاز خۄدایو میانہِ خالقہٕ میانہِ مٲلکہٕ دِنہٕ والہِ خۄدایہِ بہٕ کتہِ انے صدیقس تریش ژٕے چھُکھ دِنہٕ وول مےٚ چھے یارس لٔجمٕژ تریش یہِ چاوناوُن میون یار تریش کیازِ أمۍ دیُت نہٕ سرپس مےٚ تانۍ واتنہٕ کینٛہہ اتھ یارانس دِ نظر دوٚپُس میٲنۍ رحمتٕکۍ نبیَن دوٚپنس میانہِ یارو ژےٚ نہ دیُتُتھ سرپس مےٚ تانۍ واتنہٕ کینٛہہ بہٕ رٹتھ قیامتس تانۍ قبرِ منٛز پانس نِش بہٕ دِمہٕ نہٕ چانہِ قبرِ تانۍ کٲنٛسہِ دُشمنس واتنہٕ توے چھُ علما ہیٚچھناوان دپان از تہِ چھُ روزے رسوٗلس منٛز
Allahu Akbar kabira. Az tüçü roza yanvar asman. Vatnayno miyon parvardigar sarni tor. Dapan az tüçü roza Resul asman. Adbu mutabik adab karit. Siddiq Akbar'ın nebisin payızı panni sine-i mübarek asman retimi. Dapnaz miani yaro. Vançı ya bozun yi treş katay. Yi cam katay. Yi şarbat katay. Allah Allah. Allahu Akbar kabira. Dapnaz yelime pannis yar asmaj dapnaz meçi. Panun yar mangan miani yar. Vendi meti menis yar astasalla. Tem von Cibril çumanan Nebi Aleyhisselam az dapnaz bosuzuz panın parvardigar. Dapun gayri savras mansu yar Resul yar tre çaran. Niyar candımaz kağıdan nahar. Gayri savartı Siddiq Akbar ni treş çat. Yas neymi dünya hiç treş? Yas torçi treş. Van yeli canlı sari tu vefadari uş Resul-i Kerim'in kayti. Gayri? El gayri savrasmazı vefadari uş. Ayteytülün rahmetik panındaşı mübarek imphalayın. Dabnas miani parvardigari rahman. Yimo vastan çaynis nebiyes kar kor. Yimo astan çaynis nebiyes pet kar kor. Yim bakarla yim kun jay. Timan sarnı tutum badlı mevalı sarnı nak. Magar mevkuyni Siddiq yaras nak valit. Emis valdi kıyamet ki dost panay nak. Badim o eşnavın xatır panzuy kevzanın valyo misal. Mol çu buzarık gasan kanş yarım çüz kar kormut. Vın bu ikya kırşan yeli pevan. Yelimiz laştık ayağım asan ikya vanan pannen zü şavur bacan. Hay şabaş. Meçu Vaat saban kormut kar. Meçu Başir saban kormut kar. Meçu Şebir saban kormut kar. Meçu Bilal saban kormut kar. Meçu Fatah Mahamdan saban kormut kar. Agar nikin karyu. Temis yizev akar bakar. Temçu me kar kormut temis valzev. Ham yani Nebi vond mayı panun pan. Çeken misala kırıt kainatız kayım. Çanay vonut kanşimiz valzevnak. Çanay vonut şahi velaytas imiz valzevnak. Çanay vonut Hasan Hüseyin'ız imiz valzevnak. Çan vonut pannis Melikul Jabbarız. Dopnaz menis Siddiq yarız valzevnak. Açı fikri taran Siddiqan cüttüt kar kormut. Yatnu dünyayı kalak nakyakan valit. Atek parvardigarı yadnak valit. Allah Allah. Agar toy kitabın mutala karun Allahu Akbar kabira. Yüçü kitabın manzonumuz badav kitab dano. Tim olyok van kus kar kari parvardigar Siddiqas. Van kya valis kar nakallah. Farmavan tamam kainat ken roy zemin ken insanın di. Parvardigar Rahman kıyamet ki do akoy mulakat. İkvat. Kya diya? İkvat. Panni kudret ki şan hay. Panni kudret kıyamet ki do parvardigar. İkvat sarını cema kır. Sahabo kurar taç nebi zuvandoy. İkvat kitken bir magas dapnak na. Agar aftabas kun roy zemin uç. Roy zemin luk uçan bir magas do bozna. Duna gitay ken hay kıyamet ki do rob tamam. İnsanın panun jalv akilat. Magar pat yel sarin yaran. Pat bulay kun sizeniz menin Siddiq yarası diyes kun sizeniz ak jalv. Kun sizeniz diyes. Ot pilyoniki. Kitabın mansul yokmut. Ulama-i kiram Allahu Akbar kabira. Dapan baysı kya go marun to Siddiq Akbar radiyallahu anh. Marun yem dünya to suhniyarnay. Magar dapan Siddiq Akbar's itken kansi insanız kampırsan se kya delil gayi. Say javan olsun, say sehatmand parus olsun. Hemi saboyi kya delil çeygumuz. Ya falan saboyi kya delil gayi yedzuvas. Yivanan çeçeyna haber mi olsna. Toht avlad. Çeç buzut nazdan meçuzun. Medravna parus pyarusun toht avlad. Yugom tohde daydisi.
کتابن من آمد برابر دپان صدیق اکبرس توس نیرن یم دنیا مگر باعث گوس یت زوس صاحبی کتاب ونمت لفظ نام دپان یت کن کانٛہہ چیز سہ گلان گلان یگلان پگلان دپان یتھے کن پگلیو صدیق اکبر سن جسم مبارک رسول کریم سندس غمس منٛز یتھے کن یگلیو صدیق اکبر سن جسم مبارک اللہ اکبر کبیرہ گوسس نا گلن یمس بغیر نہ پار تہ اوسس نیران ہاں یمس بغیر اکھ سیو تہ اوسس نہ نیران فرماوان یل وصال مبارک نبی علیہ السلام کور فاروق اعظم یہ برگزید صحابہ یوت جلالس من یوت آب جوش من نیام من کڑم تلوار نبر دپن یس فرد ون نبی مود تمس ژٹ فاروق اعظم تلوار سید کلہر امن چھ نقطہ نیران با عقیدن اہل عقیدن خاطر چھ نقطہ من نیران یس آز تہ ون نبی چھ مورمت تمس فاروق اعظم ونان نعوذ باللہ من ذالک تمس آز تہ فاروق اعظم سن تلوار کھڑا دپان چھس یمہ تلوار سی ژٹی فاروق اعظم کلہر عظیم ترین کرک توے ترے موقع بیان دپک بدر کس موقع پہ دڑیو نا کہیں کم تان یارن ون دپن کجا فاروق اعظم اچھا 10 منٹ پہ آئی تیل کا چک میں اشارہ روزی تیل خوش کم تان ون کہیں چھوڑ دے کتے کرے کمس تان چل زی من نیر دپن کجا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوزی ونن شاباش شاباش پوزی ونن نا ناکار ما ونن کجا یہ کاشر لفظ پہ ونان کجا مقابلس کس دپان مقابلس ما وچھس کر ہاں اختیا کن نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دپن اگر نبوت کس دروازس پہ کان نبی بیئی ہا اگر کانسی نبوت یہ بیئی دن اللہ مگر یہ دن کانسی مگر ات نبوت کس دروازس پر شبہ تیل فاروق اعظم رضی اللہ کم تائم ون دپن کجا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ام بوز امس تان وش کس تان یار اس ونان کجا فاروق اعظم ونیو میانیو ٹاٹو یہ کوتا خوش گوس گژھو گوس نا کیا شان کرین بھائی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یار بلائیت یار انین بلائیت ساری اللہ ممبرس پر خطب نے خیا بوجھ من نبی صاحب نے غلام خیا بوجھ من نبی صاحب نے غلام کجا فاروق اعظم نے کجا صدیق اکبر ہائے ہائے یہ تو یاد ماہون دبنا خیال دان تھا وہ اتنا کانسی خیال تی دلس من گچ میں چھو فکر ترمت اصل پاٹ یمس نبی راز آس کرن تمس گژھِ گۄڈٕ صدیق اکبر راز گژھُن یُتُے یوت نہٕ اگر عمر صاحب نے تمام خاندان چہِ نیکی جمع کرو سارے نیکی میانہِ تہِ میانٮ۪ن رشتہٕ دارن میانہِ خاندان چہِ نیکی اگر سارے جمع کرو اللہ یم نہ لگن نہٕ وزنس برابر صدیق اکبر سٕنٛز گاڑِ سورٕچ أکِس نیکی برابر شاہی ولایت زاون اے علی بہادر چھا کن کتھا ژٕ چھُکھا بہادر کن کتھ چھُکھ کجا ژٕ ہیوٗ بہادر کتہِ وتھیو یم دوٚپنکھ نہ دوٚپنکھ ہا بہادر ہا چھُ علی مگر بہادری ہٕنٛز مثال ییٚلہِ تُہۍ دِنۍ چھو ییٚلہِ تاریٖخس بہادری ہٕنٛز مثال قٲیِم کرٕنۍ چھِ تیٚلہِ گژھِ مثال یِنۍ دِنۍ سیدنا صدیق اکبر سٕنٛز یُس کُنہِ سیٖزنِس بدرٕ کِس موقعس منٛز روٗد رٲتۍ راتس رسوٗلِ کریٖمس گتھ کران کیا موقع عظیم ترین ات من شوان بدر ات من شوان گاڑی سوار مگر یہ تو یاد من دپان صدیق اکبر چھن یاری گاڑی یاد کیا صدیق اکبر چھ یاری بدر اللہ اللہ صدیق اکبر چھ ثانی اسلام صدیق اکبر چھ ثانی مزار کیا ہاں پکو میانیو ٹاٹو یل رحمتک نبی علیہ السلام دراو اپر اکی دو نیران اتھ اندر گژھان کم تان مکان من اتھ کت تان آلو والو گژھان اتھ گژھان کیا اتھ کس تان اندر کن کران وٲے
تمہ من چھو من چھا یہ نا اس نام کران کے یا پیوم اس نایتم شریف پڑھم تت من تس بلالس میانہ نبیو ژے خریداری کرت چھس بہ پراران میانہ نبیو مل میں پانے ختمو وچھو دوستان کیا گو دوستان کرن والو یا تھجو یاد یا لگو ضرور بکر توی تمہیں اللہ رحمتک نبی علیہ السلام یم چھ پکان اللہ صدیق اکبر تہ چھ پکان یمو بوز کستان اندر کران وی سختی حس کستا رات سند وقت ہوسا صبح سحرک وقت ہوسا رحمتک نبی اس گو نہیں وی کرن برداشت امس موز گسا اللہ یہ ون بدر کس موقع پہ کی دشمن رٹت بدر کس موقع پہ تم نا زوس زاگان ہور نا تلوار چلان زوس زاگان اس وی جنگ آس لڑان اور ہمس تہ تلوار یمس تہ ون یموی دو مز اکس نش پھس یہ ترایا انت بدر کے موقع پہ گنڈت ان کر رز کیا کر یل پتہ واتنائک نا تھیک بند یل وی آرام ترو صحاب صاحب کیا دہ گھت تھوک نا راتس گنڈ کرت یمو مز کور کمو تان نصب رس وی ونیو یل آز تہ آسس رات مز کان غریب بے روزگار پتھر پیومت داے دلت کران آلو ول سی بوزن ول سن چھن کمی آلو کرن ول سن چھ کمی دپان یل اپار وی گو کرکھسج کستان نیرت اللہ رحمتک نبی اوس بیدار دپنک میانیو یارو اپور تر تو آخر چھنا انسان یم رز ترائی توک ڈیج پہن تا یمنا چھ مو رزو لگرومت یمو چھ مو رزو منا چھ چاڑ پہن ات وی کرنس پہ کور رحمتک نبی علیہ السلام رات سن سفر موسم و سردیون بلال رضی اللہ عنہ اس بخارس من مبتلا گوم ژادر ٲسٕس ؤلِتھ أمِس اوسُکھ تھٲومٕژ گرٛٹِنۍ برٛونٛٹھ کَنۍ أمِس اوس پٮ۪وان دٲدِس منٛز تہِ سٔت کَڑُن مگر وٲے وٲے چھُ کران اللہ ییٚلہِ رحمتُک نبی وٕچھُن مگر خبر ما چھس دوٚپنَس وَلو گوٚبرو وَلو ٹاٹھو سختی چھے یا دود چھُ یا دوٚپنَس یٖژاہَس منٛز چھُس غۄلٲمی منٛز چھُس آزاد گئی ساری غلام اگر تو یژھان چھو لولک تو محبتک اگر عشقک اظہار چھو پازی یژھان آزاد گئی یم غمن فکرن پریشانین مز دکھن مز مصیبت مز تم گژھن ساری آزاد ونیو ساری آزاد گئی آزاد گئی میلیو تمن تھود مقام میلیو تمن حضرت بلال استی پرسو مولود آسرور حضرت بلال استی پرسو مولود آسرور یلی بلال حبشی رضی اللہ عنہ وچھک ژادر ؤلِتھ یہِ کڑان اللہ اللہ دوٚپنس میانہِ ٹاٹھو روز لوپان ول بہٕ دِمے یہِ سٔت کٔڑِتھ وۄنۍ گژھٕ نہٕ بہٕ زیوٗٹھ اتھ کینٛہہ وۄنۍ چھُ کمٕے مِنٹ 6 مِنٹ دوٚپنس ول بہٕ دِمے دوٚپنس نیر پانس یپٲرۍ درٛیاس تانۍ وارہ یہِ ووٚن مےٚ وارہاو یہ وون میں وارا مگر امس ما ٲس یہِ خبر اللہ اللہ امس ما ٲس یہِ خبر یہِ چھُ یوٗت رحم وول نبی امس چھُ چاروایَن ہُنٛد بُزرگن ہُنٛد پتھر پیمتن نہٕ غۄلامن ہُنٛد انصاف یِوان دوٚپنس ول بہٕ دِمے کٔڑِتھ شیش واتناوُن صدیق اکبرس اتٮ۪تھ ون نہٕ بہٕ کینٛہہ اکہِ دۄہ گوٚو بیٚیہِ دۄہ گوٚو بیٚیہِ دۄہ گوٚو ہُمِس باسیو نہ کیٛاہ تھانۍ دٔلیٖل چھےٚ دوٚپنس ہو میانہِ صدیق یارو ژٕ چھُکھ نہٕ میون کِہیٖنۍ پھِران ہتہ پھلٲنۍ جٲے چھُ یہِ جوان غۄلٲمی منٛز یہِ چھُ مُشکلاتن منٛز مُصیبتن منٛز نیرٕ میانہِ یارو سانُن مۄکلٲوِتھ توے فرمو میٲنۍ رحمتٕکۍ آگن صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن اگر پنڈ زُیُک کانٛہہ یوٚت یِوان وول مہمان کانٛہہ مُشکل منٛز مُصیبت منٛز کٲنٛسہِ مدد کرِ قیامت کہِ دۄہ کرٮ۪س پروردگار عالم دپٮ۪س ول یوٗرۍ وۄنۍ چھے نہٕ آز کٲنٛسہِ ہٕنٛز سُپٲری ضروٗرت آز رٹتھ پننس عرشہِ کِس سایس تل کَنۍ وجہ کیٛاہ مےٚ کیٛاہ کٔرمٕژ یہِ عمل دپٮ۪س ژےٚ چھُے پھلٲنۍ پنڈ زُے مصیبت منٛز جوان بُزرگ موج بیٚنہِ نٮ۪بر کٔڑمٕژ آز کڑتھ قیامت کہِ شرمن نٮ۪بر
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یلی گو اللہ اللہ یلی گو گژھان گو امیہ بن خلفس نش اوس بلال حبشی رضی اللہ عنہ ام لگو قیمت اکہ دۄیہِ ترٛیٚیہِ نہ ہُمِس توٚر فکر خریدار پھسیو خریدار لوگ دپنس صدیق ژٕ چھُکھ ماننہٕ یِوان مکُک رٔویٖس ژٕ چھُکھ ماننہٕ یِوان دیانتدار ایماندار مگر مےٚ چھِ ییٖتۍ غلام ژےٚ کُس اکھ کوٚرتھن پسند ییٚتہِ ساروٕے منٛز نعوذ باللہ من ذالِکہ شکل نہٕ کینٛہہ خاص نہٕ کینٛہہ چھُ زر خرید غلام أمِس اوس مول تہِ غلام موج تہِ غلام تِم ٲسۍ کٕننٲومٕتۍ کوٚرتھن کُس پسند ییٖتیٛاہ خوٗبصوٗرت یِموٕے منٛز چھُ دوٚپنس نہ مےٚ چھُ یِہوے ہیوٚنمُت اگر میں تگی ون ات دیو داد گھر تُل وۄنۍ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ گژھن یہ سا یہ اپوزٹ مے کھڑا تو میون چھُ سہل مگر تُہۍ دیٖزیو کتھِ داد تُہۍ دیٖزیو داد دپنس امیہ بن خلف أمسٕے أکِس ون قۭمت دوٚپنس یہِ ہے نا دوٚپنس یِہوے چھُ مٔلۍ ہیوٚن دوٚپنس کیٛازِ چھُ یِہوے مٔلۍ ہیوٚن دلہٕ منٛز ووٚننس أنٛدٕرۍ کِنۍ دوٚپنس یہِ چھُ پسند آمُت میٲنِس رسوٗلِ خۄدایس یہ سودا پسند آسہِ نبیَن کوٚرمُت اللہ اللہ یہ چھُس دلہٕ منٛز یِوان اہدا امیہ بن خلف نادان عقلہِ روٚستۍ اِنسان بہٕ کیٛاہ ونے ژٕ چھُکھ مےٚ خوٗبصوٗرت ہاوان حسیٖن ہاوان یِہوے چھُ میٲنۍ نبیَن کوٚرمُت پسند یۄس پسند میٲنِس نبیَس تہٕ سۄے چھِ صدیق اکبرس دپنس ون قۭمت أمِس باسے اسامہِ لٔج أمۍ لگو قۭمت اللہ ییٚلہِ صدیق قۭمت دِیا أمۍ بڑو قۭمت یہان چھِ کتابن منٛز مگر مےٚ چھُ کٕہٕنۍ تانۍ بوٗٹُک خٲرات اللہ مےٚ ووٚنمس قۭمت کیٛازِ اوسُس بڑان صدیق ونان غٲبی آوازِ منٛز دپان غلامِ نبی عقل چھے نہٕ برابر ژےٚ چھُے نہٕ تگان سنُن اتھ کتہِ کِہیٖنۍ یہِ سودا کوٚر نبیَن پسند تہٕ قۭمت لوٚگُس کھسنہِ ین پٮ۪ٹھ ماے چٲنۍ دلس مےٚ سنیٚیَم یہِ زندگی بنیٚیَم مۄلٕلۍ دار عٲرفن سۭتۍ سۭتۍ کتہِ تِمن دوٗر چھُے عاشقن سرور چھُے من سیٖنس جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر انمول کر دیا اللہ اکبر کبیرہ وُنہِ چھُ ہٮ۪نَے قۭمت لوٚگ بلالس کھسنہِ قۭمت لوٚگ کیلنڈر نِنِم سٲری نِنِم کٔژ چھِ بہٕ دِمے تیٚلہِ 50 رۄپیہِ اکھ یِم نِن سٲری ساوتُل اولِیُک چھُ یہِ توبرُک اتھ نی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اہلِ اعتقادن چھُ ساوتُل اولی کہِ کیلنڈر بغٲر سورُے گرٕ اگر 7 پور تہِ آسہِ پینلنگ کٔرِتھ چھُ ادھوٗرا باسان یہِ چھُ ادھوٗرا باسان یہ اڑلیک بہٕ چھُس پنٕنۍ کتھ کران اسہِ چھُ ساوتُل اولی کہِ کیلنڈر بغٲر باسان پینلنگ کٔرِتھ تہِ مکان سون چھُ ژھوٚرُے بس ات کرہا بہٕ زیوٗٹھ پہم تہٕ وۄنۍ نہٕ وٕنکیٚس کینٛہہ انشاءاللہ رحمان سُہ چھُنہٕ اسہِ تہٕ تۄہہِ یِوان موقعہٕ کینٛہہ تہٕ دی خۄداے سُہ موقعہٕ بہرحال بوٗلۍ گٔے کھسان ییٖژ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنس زبردست قۭمتس پٮ۪ٹھ ووت یہِ صدیق اکبر ٲسۍ گرِ تہِ أمِس موٚنگُکھ دوٚپنس تِم غلام دِ یوٗتاہ دی بِلاخر ووٚننس لاسٹس وٕچھ کیٛاہ ووٚن توجہ دوٚپنس صدیق مےٚ ٲس خبر ژٕ چھُکھ دانا مےٚ ٲس خبر ژٕ چھُکھ عقل منٛد دوٚپنس کیٛازِ دوٚپنس یُس ژےٚ ہتہٕ وۄنۍ گوٚو یہِ سودا وۄنۍ تہٕ دوٚپنس یۄس ژےٚ گۄڈنِچ ریٹ أمِس دِژاتھ اگر ژٕ تٔتی رُکیویوکھ اگر ژٕ بہٕ دِمہانے ژےٚ تِژھٕے پٮ۪ٹھ بلال حبشی رضی اللہ بہٕ دِمہانے ژےٚ تِژھٕے ریٹس پٮ۪ٹھ مگر شانہٕ وٲلِس صدیقس اوس نا نبی مہربان وٕچھِو یورٕ کیٛاہ ووٚنُس کیُتھ گژھِ خریٖدار آسُن توکل زانن وول دوٚپنس امیہ بن خلف یۄس ژٕ یتھ ریٹس پٮ۪ٹھ ژےٚ صدیق اکبرن یہِ وۄنۍ مٔلۍ ہیوٚتُے ییٖژ ریٹ کٔرتھس نا دوٚپنس یڈایی بٔرِتھ دوٚپنس دوٚپنس یتھ ریٹس پٮ۪ٹھ ژےٚ مےٚ مٔلۍ وۄنۍ ہیوٚتمَے اگر ژےٚ امہِ ڈبل وۄنۍ ریٹ لگے تتھ ریٹس دِمہانے مٔلۍ دوٚپنس کیٛازِ دوٚپنس یہِ سودٕے تیُتھُے یہِ چھُ دوٚپنس یہِ چھُ سودٕے تیُتھُے یہِ چھُنہٕ بہٕ چھُس نہٕ یہِ پانہٕ ہٮ۪وان کینٛہہ دوٚپنس یہِ سودا چھُ میٲنۍ نبیَن پسند کوٚرمُت یہ میٲنِس نبیَس سۭتۍ خبر یہِ سودا کیٛاہ آسہِ میانہِ نبی خبر زندگی آسیا نہ آسیا توتہِ ووٚن نمن بڑزُے کٮ۪ن خوٗبصوٗرت جوانن دوٚپُکھ یہِ سودا کیُتھ اوس دوٚپُن سودا اوس یُتھ رحمتُک نبی اوس عرشس پٮ۪ٹھ معراج چِراغس منٛز جنتو مٔنٛزۍ پکان بلال حبشی سٕنٛز پکنٕچ ٹاسراے اوسُس تتہِ بوزان
بوس آواز ون کیُتھ چھُ یہِ سودا اوسمُت ون کیٛاہ گوٚژھ اتھ سوداہس کرُن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گرٕ گوٚژھُس نہٕ تیٖر رچھناوُن بانہٕ چھلُن ہوٹلس پٮ۪ٹھ تھاوُن گرٕ کٲم کرنس نہ اتہِ کوٚڑُن سیوٚدُے نیوُن در خدمت رسول اکرم لاسٹٕچ کتھ تھٲیزِ یاد نبی علیہ السلامن ووٚننس صدیق یارو ژےٚ تھا بلال کرٛٮ۪کھ پھٔہلے سٲرسٕے کیٛاہ تھانۍ خٲر اوس صدیق اکبرس بلال حبشی سُنٛد توے ہیوٚتُن مٔلۍ کوٚرُن آزاد یہ کتھ گئی نہٕ عرشِ کِس رحمانس برداشت صدیق اکبرس پٮ۪ٹھ آو الزام لگاونہٕ أمِس اوس خٲر قرآن سوٗزُن دوٚپُن کٕہٕنۍ خٲر اوس نہٕ صدیق اکبرس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ ہُنٛد خٲر چھُنہٕ صدیق اکبرس پٮ۪ٹھ صدیق اکبرن کوٚر پننہِ مرضی بلال آزاد اہنٛز چھےٚ یہِ کٲمٕے نیوٗن در خدمتِ نبی مےٚ حظ اوٚنمے بلال دوٚپنس مے ؤنِو مےٚ تھٲیزِ شریٖک دوٚپنس عیال ووٚندمیا شریٖک گوٚو نٮ۪صبہٕ در بہٕ تھاواتھا ژٕ نٮ۪صبہٕ در صدیق تہِ چونٕے مال تہِ چونٕے تہٕ بلال تہِ چونٕے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہوئی نو بہار اللہ تعالیٰ ہوئی نو بہار اللہ تعالیٰ ہوئی نو بہار